Hola chiquetes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Premonition. Acabo de ver aquí que tenemos mapa, tú. Ah, mapa de la zona, vale, vale. Joder, no puedo alejarlo más. ¿Qué significan estas cosas? Son... ¿Cuál es la leyenda? Misión secundaria. Sin datos. Oh, hay mogollón de misiones secundarias. Ah. Correcto. Recibir un informe de autopsia. Jesús, tranquilidad, ¿eh? Bueno, pues no me sale lo que hay. Relax. Bueno, pues nada, vamos a... ¿Cómo se jugaba este juego? He jugado esta mañana, ¿vale? O sea, y pido igualmente cómo se jugaba. Tendremos que ir por la única puerta que hay. Entonces, por aquí. Mira, mira la hora, cómo está. ¡Oh, no! Es la muerta, ¿no? Hay bosta, lo que quiere decir... ¡Ajá! ¿No puedes llevar más objetos? No me jodas. Ah, vale, que la puedo llevar a la caja, vale, vale. Quiere decir que, por ejemplo... ¿Cómo sé cuántos objetos puedo llevar? Fuck, a ver. Ah, te refieres porque llevo tantas, vale, vale. Ahí hay una loca. A ver si me acuerdo cómo se apuntaba, tú. Espérate. Yes. Great. Great. Ponte así. Great. Yes. 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 Amazing. Bullseye. Ahora sí. Bullseye. Bullseye. Porque no se podrá. Oh, aquí hay algo. Honor. Nice shot. El terror. Amazing. Ah, perfecto. Ojo, ¿eh? No, arriba, arriba. Bullseye. Amazing. Amazing. Perfecto. ¿Es por aquí? Que ya había muchas. Ah, tendré que subir. Ahí hay algo. Estabilizador. Y ya. ¿Cómo se centra la cámara?
Más. Balas. A la caja de herramientas. Oye, tendría que haber ido a la armería igual, ¿eh? Porque ya que tengo munición para la automática, quiere decir que... Bullseye. Por aquí. Ah, por aquí no hay camino, ¿no? I can't. Vale. ¿Eh? Amazing. Y ahora tú. Ay, me hace el baile loco. Joder. Ay, mía, que... Os lo juro que esto es horrendo para apuntar, ¿eh? Yes. Es que va... No es que vaya mal en la puntuación, sino más bien que va en el sentido de... Hay alguien llorando, tú. There is something there. Nice shot. Bullseye. Great. Bien. Vale, se van. Y ahora queda esa señora de ahí al fondo. Nice shot. Madre mía, ¿en serio? Estoy rotísimo. Vámonos. Va, mátalo y ya está. Joder, porque si no... Bullseye. Coño. Se está poniendo nerviosa que está llorando, eh. Solo quería esto. Uy, la barra se me está rompiendo. Sí, se está rompiendo un poquito. No pasa nada. A ver, podemos ir por ahí. Que parece ser que está cerrado. Ok. ¿No? Necesito la tarjeta, vale. ¿Y aquí? Espera, primero esto. Café solo. Está cubierto con un paño blanco. ¿Qué hacemos, Tac? Mirar al otro lado. Increíble terror, madre mía. Podemos salir de aquí. Hola, señora. Espérate. Great. Yes. ¿Hay más? No hay más, ¿no? Sí, salen más, salen más. Madre mía, menos mal. Amazing. Amazing. Cojonudo. ¿Qué es esto? Ah, vale. Vale.
Ahora podemos salir. Por acá, ¿no? Ya está todo libre. Vámonos. Easy. Y ahora por aquí, supongo. Coño. Maleta. ¿Podemos cambiarnos de traje aquí? Traje de hombre de... A ver. Agente de FBI. Perfecto para trabajar en el campo. No hay problema. Está casi todo nuevo también. Adicto al trabajo. A veces va bien cambiar de imagen. Casi está como nuevo. Vamos a llevar este. Hostia, ¿puedo limpiarlo? ¿Qué es esto? ¡Ah! Venga, va. Está como nuevo. Vale, vamos a llevar este. Cosa más rara, tío. Vale. Tenemos de todo aquí, tú. Parece como si hubiera un boss delante o algo, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Botiquín mediano. Eso es nuevo. No es pregunta, eso es nuevo. Quería decir. ¿Y había algo más aquí? Ah, es dormir, vale, vale, vale. Y 27.000 piruletas, ¿no? Vamos a coger hasta que llenemos el hueco, ¿no? Y luego guardamos y tal. Por ahora no me han quitado nada de vida. Cosa que me sorprende mucho para bien. O sea, estoy jugando bien, ¿eh? Increíble. ¿Solo se me va a dar bien jugar a juegos malos? Vale, perfecto. ¿Y la caja de herramientas? Ahora mismo solo tenemos balas automáticas, ¿no? O sea, tenemos eso. Vale. Tranquilidad, por favor. Vale, pues nada, vamos, vamos. ¿Se vendrá un boss o algo? ¿Hay bosses en este juego? Espérate. Amazing. Vale. Nice shot. Nice shot. Vale. ¿Qué más? Queda la otra ahí. Yes. Madre mía, le doy desde... Yes. Increíble. ¿Este era el boss? ¿Real? Una silla de ruedas destrozada. Parece que hay agujeros de bala. Hombre, ahí hay cosas. Dale, voy. Dale, güey. ¿Qué pasa? Es la otra. Here, over here.
Tengo que encontrar las llaves, es verdad, para hacer lo de la... ¿Cómo se dice? Lo de coger pistas, ¿no? Madre mía. Fire and then a miss. Yes. Hay un mogollón por allá al fondo. ¿Le daré? Es que mover el joystick es... Sí que le di, sí. Coño, pensé que era una persona, no es una bosta de estas. Guay. Give me the honor. Galletitas. Qué ricos. Tronco, me pregunto ¿cuándo me darán una hostia? En algún momento, ¿no? Digo yo que llegará un momento en el juego que se volverá estúpido en el sentido de absurdamente difícil porque sí, ¿no? Porque no tiene nada ahora. A shot. Yes. Vale. Vale. Ahí hay algo. No sé si es útil o no. Espérate. ¿Ha roto? Pues no. Vale. Ahí es una puerta de salida. Ok. Ni siquiera en la caja de inventario puedo llevarla. La puerta no estaba cerrada. Ahora que era aquí. Botiquín pequeño. Oh, guay. Botiquín mediano. Perfecto. Pensé que... Loco, le estás dando todo el rato el escape, parece. La tarjeta está ahí, madre mía. Increíble. Lo que me sorprende una barbaridad es que no esté investigando nada ahora mismo. No sé si lo estoy haciendo bien o no. Pero ok. Ya de la entrada, vamos. Nada, pues cuando salgamos de aquí miraremos de... Lo diré. Miraremos de... No, no quería salir, loco. Ah, vale, guay. Me toco. ¿Toca, jefe? Bueno, pues venga. ¡Uy, tiene pistola! ¡Uy, va! Tienen pipas ahora, ojo, cuidado.
O sea que ahora me pueden dar hostias. A ver, oh, venga. Bullseye. Vale, uno fuera. ¡Ah, hostia! Anda que no ha quitado vida ni nada. Bullseye. Amazing. Yes. Pues bueno. Tardó 3 años en apuntar, tío. Es horrible. Ah, muy bien. ¿Voy a morir? Es que se puso a recargar, loco. Ya, bueno, pues nada. Investigación fallida. Madre mía. Continuar, continuar. Sí, ¿desde dónde? Desde el último punto de guardado, intuyo, ¿no? Bueno, primera muerte, tú. Lleva siendo hora. ¿Puedo saltar esto? No puedo saltarlo. ¡Oh, no! Me voy a volver a tocar. Increíble. Mientras voy a poner el móvil a cargar, tú, porque... A ver. Pensé que con el headshot primero ya le hacía algo, ¿no? Pero no, se ve que no. Vamos a ver. Venga, loco. ¿Ah? Amazing. Bullseye. Vale, bien. Déjame pasar. I can't pass. Colega. Yes. No shot. Vale. Great. Ahora. ¿Qué me das? No puedo coger esto. Vamos a usarlo primero. Está bien. Va la escopeta, chaval. Ah, pero no tenemos escopeta aún. Ah, mira, uno de los que hemos gastado. Antes hablo de que me estaba pasando el plano del juego guay. No me ha dejado coger el otro objeto. Agent Morgan, if you're so desperate, then why not smoke two at once? Pero... Who's that old man? That's Harry. Harry Stewart. One of the bigger problems around here. His father started up the lumber trade and founded this town. He's a weird one, as I'm sure you can see. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. And just FYI, he owns almost the entire town. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Harry Stewart, capitalista misterioso. Mr. Francis York Morgan.
Haste won't lead you to what you seek. Keep your eyes focused on your footing as we speak. So says Mr. Stewart. Michael Tirolson, asesor de Harry. Nice to meet you too. How did you know my name? Mr. Francis York Morgan, information desires you, just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain our town goes mad. To our disdain, unpreventable. So sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. That's how he always is. Always spouting that nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene. You can interview them where they found the dead body. Excellent. I was just about to ask if you could take me there. Loco, es increíble que este juego repita las mismas canciones una y otra vez. Contaminación es una. Oh, ya no es perfecto, tío. Qué pena. Toma. ¿Cuánto llevamos? 20 minutos o una cosa así, ¿no? Déjame ver. A ver, espérate. Se escena y lo vayamos viéndola. ¿Quieres guardar? G. Sí, 27. Joder, otra vez. Body was found in the Green O sea, que me Village encanta, Forest. pero oye. That's west from here, and too far to walk. A forest park? It's the pride of the town. It has a beautiful trail leading to a viewing site over Velvet Falls. That does sound fantastic. Show me the sights. That may have to wait. We promised to be there by 1800 to interview the first witnesses to the crime scene. O sea, tenemos que esperar. Ahora son las 10:53. Uy. ¿Puedo pasar el tiempo? ¿Qué pasa? Agente Morgan, ¿por qué quiere volver a entrar? Si no tiene intención de venir con nosotros, iremos por nuestra cuenta. Vale. Hay algo que quería hacer, pero ya lo haré luego. Voy con ustedes. Vale. En tal caso subo al coche. En marcha. Pero yo quería ir a las... ¡Joder! 6000... A mí me gustaría... Agent Morgan, if I could just give you a friendly warning. Are you really upset about me taking over the case? I have the authority approved by the FBI to assume command. I understand you don't like it, but you will follow my orders. I'm not disputing FBI authority, but this is our town. You won't get far alone, and you gain nothing by antagonizing me. It's part of my personality. I just do things my way. I can take you off the case if you wish. Stop it, you two. We need to solve this case, not bicker among ourselves. Ay, me he equivocado de botón. Dios, vuelta al drama de la conducción. Oye. Es que le das un toquecito y se pone... Ya, yo no estoy pulsando nada y está acelerando solo. O sea, quiere decir que es... Hostia. Quiere decir que dejas pulsado un poco... ¿Qué coño es eso? Es un mirador, ¿no? No, es una carrera, parece. Vamos para abajo. A ver. ¡Hablar! No puedo hablar, ya no. Le di a hablar, tío, no me hablaba. Bueno,
Anna's body was discovered by the woodsman Jim Green, along with his 2 grandchildren, Isaac and Isaiah. What were they doing in the forest? Just their daily routine. They found Anna's body during a morning walk. So you've talked to them already? Not officially. Not yet. Not yet. Are you out of your mind? You haven't interviewed them yet? Agent York, that tone is hardly appropriate. We were given orders to wait for you to arrive. Orders by who? A man called Abrams from the FBI. Robert, is it? Good old Bob Abrams. I did tell him to stay out of it. It's always tough to have a meddling boss, huh, Zach? I thought you knew, Agent Morgan. Don't worry about it. We may not have taken official statements, Joder. but we got all the information we need. I can fill you in right now if you'd like. Thanks, George, but that won't be necessary. I want to hear the details from the witnesses themselves, firsthand. I just can't believe that the children had to witness the crime scene. Perdón. They may be traumatized. You'd better do this carefully. Don't tell me you get nervous talking to children, Emily. Not at all. That's not what I meant. Then what did you mean? Just forget it. Es horrible. Es que sin duda conducir ahí es una cosa. ¿No hay un botón de turbo o algo así? En plan, pone ahí los controles. Clave, cromo, perfil, opciones. Título. Ah, volver al título, vale, vale. Vale. Ah. Hay mogollón de peña aquí. Ah. A ver. ¿Pero dónde coño está? Por aquí. Loco, está lejísimos. Vale, vamos a... ¿Dónde está? Por aquí tiene que haber tiendas o algo, ¿no? Supongo. Sí, esta es la ciudad de nuevo. Joder, pero que vamos. Tiene que haber una gasolinera por aquí. Bueno, si no, no vamos a llegar si vamos con esta velocidad. Con este movido. Pero lo que me pregunto es dónde cojones está. Esto no es una gasolinera, ¿no? Entiendo que no. A ver, tiene que estar por aquí. ¿Es una tienda de libros o algo? Cuidado. Por ahí no está. Cállate, coño. Vale. Por ahí está el sheriff. Loco, ¿dónde hay una puta gasolinera? Es que estoy flipando. ¡Coño! Pero... tengo preferencia que entre por la derecha, subnormal. Me gustaría, por favor. Todas las casas me parecen putamente iguales.
Loco. Gas station, please. No hay gas station. Es que nos vamos a quedar sin gasolina, tío. Es que no quiero llegar y quedarme sin gasolina, tío. De verdad. ¿Dónde coño está la gasolinera? Galaxy of Terror. Vale, vale, te lo pone ahí arriba. Banco. Central eléctrica. Gasolinera, vale, vale, vamos bien. Si vamos recto, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues vamos a echar sopa ahora porque, madre mía. Y se puede reparar en la gasolinera, intuyo, ¿no? Vale. ¿Este será el turbo? Sí. Parece que este es el turbo, ¿eh? ¡Mírala! Hay que repostar. ¡Uy, va! Pero bueno. Pero bueno. Señora. Pero bueno. I've never seen you here before. You in town to see some sights? Gina, la rosa, mujer de Jack. ¿Quién es Jack? What's your name? I'm Gina. Folks call me the Rose. I'm Francis York Morgan, FBI Special Agent. I'm investigating the death of Anna Graham. FBI? Wow, how cool. And, oh, I like that scar. Do you have any info on Anna or any suspicious ¿No individuals? estás aquí para...? I hate that complex stuff. Ah, bueno. Let's have a more simple conversation. Simple. Yeah. Do you want gas or not? Hmm. Huh? Hola, a la gente le encanta mi servicio. Le gusta cuando la meto y también cuando la saco. Ok, espera. ¿Quiere llenar el depósito? Sí. La meto ahí. Podemos... Perfecto para lavar el coche. Vale. Sí. Vale, y este es para arreglar el coche, ¿no? Coño, que tengo el parabrisas puesto y la otra. Gracias. Es increíble, este juego es increíble. Vale, vamos a mirar otra vez el mapa. Quiero ver en la armería, había una, ¿verdad? Aquí, ¿qué esto qué es? Desguace, nada. ¿Esto qué es? Casa George. Panda Bear. Milk Barn. Casa de Emily, que perfecto. Sweaty, 65. Harry Stewart, Market, no sé quiénes son. Pero por aquí. Es o sea, ¿qué necesidad había cubrir tanto? Es buenísimo. Ah. Cementerio. Aserradero. Desguace. Gasolinera, que es donde estamos.
Casa de Nick, Emily, George, Panda, Quint, Richard, Kate, Anna, guardabosques. Ah, es ahí donde tenemos que ir. Dinner, Swery, Milk Barn, centro social, el hotel, el hospital, Galaxy of Terror, departamento de sheriff, mansión de Harry, galería de Muses, casa de Becky, área de objetivo principal y volvemos a lo normal. Yo pienso que teníamos una armería, ¿no? Pero bueno, me gustaría ir a la armería antes de nada. Ah, mira, está ahí. Ahí pone. Si pone pistolica, pues vamos. Bien, 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 bien. Pues vamos a comprar armas, tú. Freeze. Dios. Lo que le cuesta a este juego procesar, tú. Es increíble. Disculpe. Agent Morgan, how much longer do you want to keep talking? Maybe we should cut the chit-chat and go get our official statements. Ya voy, ya voy. Right. Let's head over to the forest park. Cerrado, me cago en... Déjame ver, ¿a qué hora abre esto? If you're wandering off, then we'll go on ahead. We don't have time to mess around. Okay, I'll meet up with you later. Agent York, we only have until 1800 to talk with the witnesses to the crime scene. Que tenemos hasta okay? las 6, vale. Y antes me decía que quedamos a las 6. ¿Y esta qué hora abre? La puerta de tienda está cerrada, Pues nada. Vale, vamos a hablar con los testigos. Venga. Cuidado, señor, que voy. Y ahora entiendo que giraremos hacia la derecha, ¿no? Speaking of 80s movies, one jewel in the rough springs to mind. Deadly Spawn. Do you remember that one, Zach? Back in '83, directed by Douglas McCown. Right, it was filmed pretty cheap, but still it was pretty good. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Monster design with the mouth crammed full of teeth. I loved it. So many delicious B-movie cliches. Did you know that they made a sequel? But I never got to see the sequel. The rental store didn't have it for some reason. They said the staff for the sequel was totally different from the original. Es I increíble. wonder how the sequel turned out. You know, the monster in that one responded to sound. Wait, Zach. Sounds a lot like the movie Tremors. I think that one was back in '89, directed by Ron Underwood. Now that was a great role for Kevin Bacon. Masterpiece. Zach, that one had sequels like crazy. I remember there was a fourth one. Corro de verdad, es que I've only me seen the tengo first one. volantazo, por Dios. Y es increíble, meten volantazos y frenan en seco con una facilidad que parece que vas más follado. Y nada más lejos que de la realidad. Tenemos que girparar, madre mía. Espero luego no perderme, Va a ser la rehostia como me pierda. No, por favor. No, no. Ay, Dios mío. Voy a buscar en Apple Music si hay algo de Deadly Premonition. Que tiene que ser ridículo. Vale, estamos cerquita ya, Genial. Cuidado, señor. Madre mía. Cuidado, cuidado. Ay, Dios mío. O sea, os lo juro, esto es... Ojalá pudierais probarlo. Es aquí, ¿no?
Vale, perfecto. Ya hemos llegado. Perfecto. What are you looking at? You tell us to come here, and you keep us waiting. Is this the way the FBI treats their own people? Hello, George. I just had some things I had to do. You really are pushing it, you know that? I'm sorry if I upset you, but it was important stuff. To me, at least. That isn't the issue here. We're in the middle of a homicide investigation. He's not listening, George. I think we both know by now how little he thinks of other people's feelings. I'll be more careful from now on. I promise. ¿Alguien ha escuchado lo que decían ellos? Porque yo no. Ah, mira, mira, el árbol donde fue I'm atada la FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. It's what everyone calls me. And you are Jim Green? That I am, son. I keep these woods. Jim Green, el guarda forestal del parque. Well, you're doing a fine job. Well, I used to be a tree surgeon. And these two discovered the body. Yes, my grandchildren, Isaac and Isaiah. Isaac Ingram encontró el cuerpo de Ana. Isaiah Ingram encontró el cuerpo de Ana. Zach, you see that? Twins. Just like in my dream. We gotta keep an eye on these two. I'm sorry. Could we talk away from the boys? I want to help your investigation, but I don't want them to hear this. Very well. Emily, please. I'll just take them over there then. Thank you. Hold on. Don't do anything without asking me. These children were the first to witness the crime scene. I want to talk to them. Come on, they're just kids. They have no idea what really happened to Anna. That doesn't matter. You agree with me, right, Zach? Somos unos imbéciles. Do you ever think of other people's feelings, ever? Emily's right. That's stone cold, even for the sake of investigation. Children see things in pure, simple terms. They may have seen something we adults would never spot, and they are here at our request as well. We could at least chat with them and see if they want to make a statement. Are you serious? I never joke about matters like this. Oh my God. Pero este personaje. Don't worry. They aren't as fragile as you think. Look at them, standing so upright there. Now then, Isaac, Isaiah, tell me, what did you find here? Anna, she was so pretty. She had a red dress on. Her hair was shining. Bright gold hair. There were lots of animals around her. Squirrel, weasel, and a snake. A real snake. We didn't know until then. But we know now. Anna was the fairy of the forest. She was a goddess. She smiled when she saw us. She looked so happy. That's right, Isaac. Isaiah. She was a fairy. A goddess. I'm sure she is playing with those animals even now. Of course she is. Yeah, of course. Most useful information, boys. Well, Emily, you can take them now. Okay, Zach. This is where Anna's body was. And that means our unsub, our unknown subject, was here too. So, what happened here? Se viene investigación. Creación de perfil comenzar. Anna. Ow! Crap! Jeez! I hate this. Why did it come to this? Zach, something is still missing. We need more clues.
A ver, aquí hay algo. No podemos coger esto. ¿En serio? Lana. Ow! Crap! Jeez. I hate this. ¿Tenemos sueño? No, tenemos un poco de hambre, pero ya hemos comido. Aquí hay algo. Vamos, tenemos dos ya. Creación de perfil, comenzar. Lana. Ow! Crap! Jeez. I hate this. Why did it come? As you requested, we have permission to stay and look around as needed. But what are you planning on doing? To examine the scene, of course. Basic Crime Investigation 101. We might uncover some further evidence. My men have covered this already. I seriously doubt that there is anything else to find. Well, then you and Emily can wait in the car if that's the case. But I'll take my time. A ver. Vale. Vale, perdón. Una lata de pepinillos, qué bien. Una lata de pepinillos. Uy. Otra. Ah, vale, que hay muchas. Correcto. No quiero dormir. Me está dando honor por romper cosas. Ajá. Serrín con polvo. De metal oxidado, vale. Creación de perfiles, comenzar. Lana. Ow! Crap! Jeez. I hate this. Why did it come to this?
Vale. Queda uno, entonces. Ah, míralo, ya lo veo. Enfrente del árbol. ¿Qué hay algo más? No, lo de los pepinillos. Aquí. Tac, mira, una depresión de hierba. Creo que es una pista. 2 trozos de hierba doblados. Doblados. Vamos. Haven't seen one of these in a long time. It's upside down. I guess this is meant to be an anti-peace sentiment then. These holes on the ground were made by high stiletto heels all around here. And this depression here, Agent Morgan, I see what happened here. Hung her from the tree and put on her shoes. Was really enjoying it. Sicko. Knelt down. And disgusting. George, you certainly have a vivid imagination. An interesting theory. Don't you think, Zach? What was his name again? That Hollywood producer. That's right. Joel. We really ought to introduce George to him, Zach. Profiling is a little different from writing a screenplay, though. An idea being interesting doesn't make it fact. Let me enlighten you, George. The footprints reveal that one of the heels were missing from the shoes. And they're different from Anna's shoes that we saw at the office. Furthermore, there would be even more disgusting evidence if he did kneel and, well, do as you suggested. If you want proof, go ahead and try it for yourself. He knelt here for a reason other than simple perversion. Zach, what was he doing in front of Anna? Creación de perfiles. ¡Comenzar! Anna. Ow! Crap! Jeez! I hate this. Why did it come to this? Now I get it. He was kneeling to pray in front of her. Just like the twins said. She was a goddess. The unsung, our unknown subject, offered prayers to Anna's body. Its bitten-out tongue, massive body wound. Once dead, Anna was transformed from an object of despite into one of worship. So, who is Miss Stiletto Heels? The steps are close coming up to the body, and then farther apart going away. There was a reason to hurry away then. That settles it then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Anna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also one who took whatever it was Anna was holding on to in her hand. But why? Why did she leave her here? Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. She might know something about the man with the reversed peace mark, too. How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair.
I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them, except maybe one person. Don't keep me in the dark, then. Who might this elegant lady be? Diane, the owner of the art gallery. But she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter, then. Where in town can you find something like this? It should be a building that isn't used anymore, with either a lot of metal or metal machinery or something like that. The old lumber mill. Then it's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder? Bueno. Gracias. Menos 3.000 de pasta, no está mal. Guardar. Joder. The lumber mill is pretty far from here. If that's where she was killed, why would the killer go to all the trouble of carrying her all the way here? I don't know yet. My profiling instincts tell me one thing is for sure, though. The unsub's personality is totally different before and after the crime. The unsub killed her in a brutal, horrifying way, and then displays powerful adoration after she's dead. Something close to love. That could well be the key to all this. I will say this, though, George. Profiling is a risky business. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well then, everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have Miss Stiletto Heels to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence, and carefully figure the unsub's MO, modus operandi, his way of thinking. It usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. No puedo salir del coche, tú. O sea, me hubiera gustado, pero no me deja, ¿no? No puedo salir del coche. Buah, pues tenemos que ir al lugar del asesinato y a ver si guardamos. ¿Está lloviendo? Está lloviendo, sí. Madre mía. Ay, esto es... Mira, de verdad. When I first joined the force, this lumber mill was still in full swing. It closed up right when I first moved here. And now it's totally abandoned. I presume so. I've never really been inside, so I don't know. ¿Has visto que derrape? Sure is run down. Deserted buildings are perfect for criminal hideouts and activities. I keep telling Harry tengo to have the gasolina place infinita y torn todo. down. Oh, qué bien. Probably. After all, it's already been used as the site of Anna's murder. We don't know that for sure yet, Agent Morgan. That's right. But the perpetrator selected the lumber mill. Agent York, you seem very confident about this. Confident? Confidence is a sweet spot between being rude and hopeless. I'm just drawing natural conclusions from the facts that we've seen. That sounds exactly like being full of confidence, it seems to me. And to normal people with common sense. Common sense can be the opposite of fact sometimes. Oh, I will, Agent York. Thank you for another pearl of wisdom. Either way, we'll know for sure by simply going to the lumber mill. So keep your pearls of wisdom to yourself. Let's hurry. Well said, George. Can you step on it, Agent York? No podía coger ese objeto. Me hubiera gustado, pero no puedo. O sea, quiere decir... Estaba poniendo esto. Quiere decir que la sirena y supuestamente el turbo del coche consume mi estamina. Estoy flipando. Vaya juego.
Sí, mira, 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 mira. Cómo sube. No entiendo nada. Ahora que total tenemos gasolina y rollo infinito, no pasa nada. Es ahí abajo, ¿no? Y podré bajar por aquí. Uy. ¿Así? A ver, que yo quiero dejar ya de jugar ahora mismo, pero... Mira el suelo este, ni que fuera... Es que... Bueno, no sé qué se ve peor, ¿esto o el Pokémon Arceus? Es que no lo sé. I'm going in alone. You two stay here. I can't concentrate on profiling with other people around me. Now, bueno, hold vale. on a minute. We're investigating this case together. Listen, I can't risk the crime scene being compromised by you two. What are you saying? You're not the only professional law enforcement officer here, Agent Morgan. We know how to secure a crime scene. I'm sorry. That was rude. But this is how I operate. Furthermore, Yes? Furthermore, what? to me, the outsider FBI agent, every citizen of this town is a suspect. You two could be in on this whole thing for all I know. I have to keep suspects out of the crime scene. How can you say such a thing? Is he making fun of us? We should have left him behind and come here by ourselves. You're right. I've never been so insulted. Sorry, but I'm just doing my job. Vale. Palo de golf. Did you hear that, Zach? If they're pros, then we should let every first-person shooter gamer out there join the SWAT team. Really? Oh no. Zach, they're here. Dime que hay un teléfono, tío, o algo. No. Qué guay. Belle, 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 belle. Uy, 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 uy. Coño, viene todo Dios. Amazing. Corre, corre, corre. Vale. Vale. Nice shot. Vale, bien. Y queda una barra, ¿no? Pues a la caja. Yo quiero mi subfusil, tú, pero... Está la armería cerrada. No veo un carajo desde aquí. Great. Vale. Vente para acá. Vaya.
Ahora sí. Toma. Great. Vámonos. Botiquín pequeño, me lo voy a chucar ahora, Las brumas, tío. Nada más. Creo que nada más. ¡Uepa! Pasta siempre viene bien. Pistola. El amigo. Just as I thought, Zack. This is where Anna was killed. ¿Hay un teléfono? Creación de perfil, comenzar. Hey. Come here. Correcto. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Ya, la pieza que nos falta ver es grabar, tío. Dime que hay un puto teléfono aquí, por favor. I need the telephone. Madre mía, un subfusil. ¡Vámonos! Zack, it's almost like an altar. Was the murder some kind of ritual? Bueno, por lo menos tenemos un subfusil, tú. Oh. Vale, ya tenemos suficientes barras de acero. Aunque... vamos a coger otra para tenerla entera, ya que está a punto de romperse. Y ahí podemos subir, pero yo quiero ir al engine room. Necesitas la llave, ¿vale?
Ah, guay, genial. ¡Ah! ¡Teléfono! Gracias. Es increíble. Signo de paz invertido pintado. El tercero es... Creación de perfiles. ¡Comenzar! Hey. Come here. Bueno. Ahora puedo guardar, ¿no? Bien, gracias. Y ya lo podemos dejar aquí, ¿vale? Aunque lo dejo suspendido el juego, no me fío. Por si se actualiza o cualquier otra historia. Pero bueno, eso. Menos mal. Hora y 17, ni tan mal. Capítulo largo de creación de perfiles comenzar. Nos vemos en el siguiente, chicos. Chao, chao. Parece que avanzamos bien, ¿eh?